Request ko dol. Nakapalo na. Panghatag og 20 og kinsay makakuha og kickflip dito sa Talisay. Sama games. Oh, Adto na ko. tara skateboard mo. Dari mi. Ano lang ako. Thanks games. Adto na mi. Ari sa si games kay Gilantan. Let's go guys. Adto tagkuan ron. Talisay. Lakaw sa ta guys, kay traffic kayo. Woo! Kapuya. Padong na tatalisay guys. Kuhaon dali mo request. Panghatag tag 20 og kinsay makakuha og kickflip niya. Talisay guys. Tara, let's go. Abot na tatalisay guys ha. Dara. Nadaghan na nanuwa uy. Go. Okay. Tara guys, nanata diri sa Talisay. Paon na mong request kickflip. Kasi makakuha taga na to 20. Ren, kanang kuhaan ba? Kaya tag tolo ka kickflip eh, makuha ni mo gani kag 20. Okay, tolo ra na. Okay, tolo. 1 2 last try 3 kaya ata 20 na dad. Gani kag 20 ron. Guys, dara imong request na nakuha niya. Hey, kayo. Nice ka rin. Wow, kaya tag 5 kickflip eh, gani kag 20 na ini-request. Let's go. Okay. Okay. Tara. 1 2 3 4 5 6 kayo tigya pilag triple pa ya tamatik din eh. Nice kami. Nakusuplyan na. Okay na, may request. Oh. Thank you.